Ano pala yun? Fan gift, guys. Ito naman. Ang ano kasi ng ano ko, hindi siya fitted eh. Go Aizen. Sana ma-follow back ng dancer. Sige lang. Na-follow back na kita, gag. Mamaya, pag napat-star ako, may na mag-send ng gift. More. Ulit. Anong or yan? Hindi na lang siya nag-gift. Siyempre sayaw ako. Mas malupit dun. Ano? Ay, try mo na. 1K na mapapasayaw na ako dito. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I unexpected. Mamaya. 'Cause I had what I was expecting. So I'ma care for you, you. I'ma care for you, you, you. Gracie. Girl, you're perfect. You're always worth it. Mamaya. Ano wala pa lang sa nag-gift ano? Tang ina. Mga sayaw ano. Nangyari sa Multiropa. Ewan ko dun. Ngayon ano na tayo? Sayaw-sayaw na. Pinay ka. Naan pinay. Hatay ko na lang. Oh, see mo. Magsend ka nag-gift kasi para umabot ng 300 viewers. 400 viewers. So you don't hate, no more. We live in no lie.